پدی خوشحال سا مسلمہ ایمان تاثر دے پدی خوشحال سا مسلمہ ایمان تاثر دے تورات انجیل و زبور سکڑی قرآن تاثر دے سبحان اللہ پیغمبران کیو لاکھ سلیری سرکم او زیاد ریتلی پیغمبران علیہ السلام کیو لاکھ سلیری سرکم او زیاد ریتلی او دین اول خطل پاس قدردان تاثر دے گرو نانک اولاد منات خو رہنما نجستا گرو نانک اولاد منات خو رہنما نجستا صدیق عمر و علی و عثمان تاثر دے امریکنیان کرسید الونن سپوگ میں تغاری امریکنیان کرسید الونن سپوگ میں تغاری او دین اول خطل پاس قدردان تاثر دے بدی جہان باندی بلا متڑا جہان بسکڑی بدی جہان باندی بلا متڑا جہان بسکڑی چیو اللہ در سر ملوی جہان تاثر دے نکو فکر او قدم پا فکر سوچ اوچت کڑا نکو فکر او قدم پا فکر سوچ اوچت کڑا او زکچنن وارا اختیار دا جہان تاثر دے اپا پردی عمل جنت اخملی گنا اپا پردی عمل جنت اخملی گنا او لباسی تو بدچا قبلی گنا نو دامی ووری پا دربار دلم یزل کنو او چالا کی دو کفریب چلینا یک دی عمر پا دوستی کی درب تیر کرون او ددو زخوب پتا بلینا نو کشوی دوست دا شیطان خوری دی پسر دینو او شقاوت پا سعادت بدلی دینا ادا کونیو کامیابی دا غچادا ادا کونیو کامیابی دا غچادا او پدر کوچی دا شیطان غلقی دینا نخبل عمل بدی دلو الار ملنو او پہس یورم بلتا بینا اسخاوت کوا تندیل را روخانانو او دبخیل تندیل بجو زلینا او عمر گل دخپل رب تعبدار وسمو او تل بدن دی چی پور سوزیگنا